अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा। और अभी जो है आज वेडनेसडे है, पहले टैक्सी लेते हैं और फिर चलते हैं शौदे अहद इंशाल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुध के रोज़ अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हु के मज़ार शरीफ पर यानी कि शौदे अहद पर जाते थे। तो हमने सोचा कि वैसे कोशिश होती है कि बुध वाले रोज़ जाया जाए, तो टैक्सी लेते हैं, बताते हैं कि कितने पैसे लेते हैं। ये है सामने जो आप देख रहे हैं, ये इस तरफ वाला रास्ता मस्जिद कुबा और इस तरफ वाला मस्जिद नबवी है। हमने जो है वो टैक्सी की और टैक्सी वाले ने हमें कहा 15 रियाल और हमने उससे जो है वो किया ज़रा, हमने उससे जो है वो बार्गेनिंग की और उसके बाद हम 10 रियाल यानी कि 18 रियाल में जा रहे हैं। हम बैठे थे तकरीबन जो मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी वाला रास्ता सबने ही देखा हुआ है, उसके बीच में ग्राउंड है, उस तरफ से हमने टैक्सी ली थी और बस हम वहाँ से निकले। अब तकरीबन 10 किलोमीटर जो है वो यहाँ से दिखा रहा है मैप पर। अब वो आई थिंक ब्रिजेस की वजह से दिखा रहा है या क्यों दिखा रहा है पता नहीं, लेकिन अब हम पहुँचते हैं इंशाल्लाह जी शौदे अहद। ये देखें जी माशाल्लाह मदीना के रोड्स और ज़बरदस्त जो है वो हवा चल रही है माशाल्लाह। मदीना की राह गुजर पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हवा भी नरमी से आपको गले लगा रही हो। यहाँ की फ़ज़ाओं में एक अजीब बेमिसाल सा सुकून है। दिल खुद ब खुद ठहर सा जाता है। हर कदम पर ऐसा महसूस होता है कि आप किसी रहमत के साए में चल रहे हैं। मदीना की खामोशी भी दिल से बात करती है और इंसान को अंदर तक हल्का सा कर देती है। इन रास्तों पर चलते हुए दिल में मोहब्बत बढ़ती है और आंखों में नमी खुद ब खुद आ जाती है। यहाँ का हर लम्हा याद दिलाता है कि आप उस शहर में हैं जहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। मदीना की सड़कों पर एक नरमी, एक रोशनी, एक एहसास है जो कहीं और नहीं मिलता। अल्लाह पाक आप सबको भी मदीना जैसा सुकून, रहमत और नूर अपनी ज़िंदगियों में हमेशा के लिए अता फरमाए। जो भी ये अल्फाज सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दिल की छुपी हुई दुआओं को कबूल फरमाए खैर के साथ और हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम दुआओं को खैर के साथ अपनी बारगाह में जल्द कबूल फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो पहुँच गए हैं। वो जो सामने आप ये शॉप्स देख रहे हैं, ये केबिन्स टाइप, पहले ये नहीं थी। अगर जितने लोग पहले आ चुके हैं उन्हें याद होगा कि यहाँ पे क्या होता था कि बसेस खड़ी होती थी तो ठेले लगे होते थे और ठेलों पर ये सामान मिल रहा होता था। लेकिन अब इन्होंने इस तरीके से ये केबिन्स बना दिए हैं और यहाँ पे जो है केबिन्स के मतलब शॉप्स बना दिए एक तरीके से और यहीं पे आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी जो है वो तकरीबन 5:25 हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी बैठकर दिल से कुछ मांगेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। लेकिन अगर बात की जाए शहर मदीना की, तो मदीना शहर में कहीं पर भी आप हो, आपके दिल में एक ख्याल भी आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा कर देता है। बस शर्त यह है कि वो ख्याल पूरे दिल से होना चाहिए, यानी कि वो ख्वाहिश आपकी पूरे दिल से हो। हम कराची वाले कहीं कुछ देर गुजार लें तो एक ही ख्याल दिल में आता है और वो है चाय। तो बस शौदा अहद के पास बैठकर दिल में ये चाहत आई कि चाय पीनी है। अल्लाह ने उसी लम्हे मुझे वो चाय भी अता कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना में दुआएं भी आसान हो जाती हैं और छोटी सी ख्वाहिश भी रब इतनी नरमी से पूरी कर देता है, यकीन करें कि दिल शुक्र से भर जाता है। और ये चाय इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी, इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि मैंने एक की जगह 2 कप चाय पी ली थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। रौनक ऐसी है माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन के लिए वॉशरूम और वज़ू खाना है और ये नमाज़ पढ़ने की जगह है। तो
जब भी मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरीज शेयर करती हूँ, कभी काबा की, सब्ज़ गुंबद की या फिर मसाजिद वग़ैरह की, तो अक्सर मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप यहाँ पर बारहा अल्हम्दुलिल्लाह जाती हैं, तो आपको किस तरह महसूस होता है, या पहली बार आप गईं तो कैसा महसूस हुआ? उन तमाम मुक़द्दस मकामात में बहुत ही सुकून वाली जगह ये भी है, मस्जिद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो जब भी मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो यकीन करें कि उन एहसासात को बताने के लिए, बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उन मकामात पर उन लोगों के लिए ख़ास ये दुआ करती हूँ कि जितने लोग दूसरों की ज़बानी यहाँ के एहसासात सुनना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको खैर सेहत के साथ जल्द आना नसीब करे, आमीन। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बात आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँ जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो, तो यहाँ पे मैं आपसे लाज़मी कहना चाहूँगी कि जब भी आप उम्रा पर आएँ, हज पर आएँ, यानी कि सऊदी आएँ, मदीना आएँ, लाज़मी कोशिश करें किसी भी दिन आ जाएँ आप, वैसे शौदा अहद, लेकिन कोशिश करें कि बुध वाले दिन एक बार जो है कोशिश करें कि बुध वाले दिन नहीं तो फिर किसी भी दिन लाज़मी आएँ, थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजारें, इतना आप सुकून महसूस करेंगे और बहुत आपको अच्छा फ़ील होगा। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ पे मज़ार है, जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा थे। तो लाज़मी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आके ज़रूर नफ़िल अदा करें, जो नमाज़ है वो अदा करें, अपनी दुआएँ मांगें, सलाम पेश करें। और जब भी आए, मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने ख़ास दुआओं के साथ याद रखना है, ख़ास दुआओं में याद रखना है, और वैसे भी लाज़मी याद रखना है। क्या ही मेरे रब की नवाज़िशात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले चाय मांगी तो चाय मिल गई, और फिर भूख लगने लगी तो अलबैक ही मिल गया, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। कहूँगी कि लाज़मी यहाँ पे विज़िट करें। जो हमें ज़ियारत की बस में लेकर आते हैं ना, जो उम्रा वाले आते हैं, उम्रा ज़ायरीन, उनको ज़ियारत की बस यहाँ पर लेकर आती है, लेकिन वो सिर्फ 10 से 15 मिनट, 20 मिनट रोकती है। एक दिन आप टैक्सी करके अपने होटल से बाहर निकले, यहाँ पे आए, 10 रियाल तक में टैक्सी आपको यहाँ पर ले आएगी और वापसी में 10 से 15 रियाल में वापस ले जाएगी। तो लाज़मी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए, टाइम गुजारें, जो नफिल अदा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, और यहाँ पे बाहर बैठें, सलाम पेश करें, बहुत सुकून मिलने वाला है इंशाल्लाह। The next day. इतना रश है माशाल्लाह, अगर आपने एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाना होता है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं थी गुंबद खसरा के बिल्कुल सामने, और अभी जो है वो जा रही हूँ 29 नंबर गेट पे इंशाल्लाह। नज़ारा है ना माशाल्लाह मस्जिद का, बहुत खूबसूरत है। वैसे तो ये भाइयों का है, जेंट्स का है। ये जो गेट नंबर है ये अलग होते हैं, पहले बहुत पहले सिर्फ यही गेट होते थे, अब जो है वो बाहर के भी नंबर है। जैसे कोविड से पहले सिर्फ यही गेट होते थे, अब बाहर के नंबर अलग होते हैं, जो बड़े गेट होते हैं। जितनी भी वीडियोस में आपने कभी मस्जिद नबवी देखी है, बाखुदा मस्जिद नबवी जितनी पुरसुकून और जितनी खूबसूरत है, 1% भी कैमरे में वो चीज़ नहीं आती है। अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत के साथ, खैर के साथ, ईमान के साथ बार बार हाज़री नसीब करे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इशा जो है वो हो गई है। मस्जिद नबवी के आप 309 310 नंबर गेट से मस्जिद गमामा वाली साइड से आएंगे तो वहाँ पे है, ये देखिए, ये है आयतल कुर्सी वाली बिल्डिंग, और वो दोनों रास्ते हैं। तो बस अब जो है वो चलते हैं, और क्योंकि सुबह जो है वो जुम्मा है तो जल्दी आना है। कोशिश तो यही है कि बस फजर के बाद वो आ जाया जाए, ताकि फिर जगह सही से मिल जाए, वरना जुम्मे के लिए जगह नहीं मिलती है। लेकिन देखते हैं कि सुबह तक क्या सूरत हाल रहती है। अभी चलते हैं, रास्ते में जो भी थोड़ी बहुत रौनक होगी, चीज़ें होंगी कुबा स्ट्रीट पर, वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर इस वाली गली से जाती हूँ, लेकिन आज मैं उस गली से आई थी। आपसे भी वहीं से चलते हैं और वहाँ की रौनकें देखते हैं। आज ये जो फाउंटेन है ये इतना अच्छा लगता है, लोग यहाँ पे आते हैं, जिनके साथ बच्चे हैं वो इनको लेकर आते हैं। यहाँ पे बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ वगैरह भी चलती हैं कभी, और बच्चों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे भी आप जब भी मदीना आए तो लाजमी एक बार इस तरफ वाली साइड आइएगा। और ये अगर आपने शॉपिंग नहीं करनी, ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉपिंग ही करनी, आपका बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आएँ और एक बार ये नाइट लाइफ मदीना के एंजॉय करें, शॉप्स देखें, चीज़ें देखें, घूमें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लेना। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ज़रूर वो फाउंटेन दिखाने लेकर आएँ, यकीनन वो ज़रूर खुश होंगे। अब यहाँ बहुत ही ज़रूरी बात कर लेते हैं, वो ये है कि मस्जिद नबवी में जो एक टुकड़ा है, असल जो जन्नत का टुकड़ा है, रियाजुल जन्ना, वहाँ जाने के लिए आपको चाहिए होता है परमिट।
ایک بات میں پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دوں کہ اگر آپ اس طریقے کی پکچر یا اس طریقے کی ٹائمنگز کہیں پر بھی لکھے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ وداؤٹ پرمٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ریاض الجنہ وداؤٹ پرمٹ ایکسیس نہیں ہوتا۔ یہ پرمٹ کے ٹائمنگز ہیں اور یہ پہلے سے واضح کر دیا گیا ہے، تھوڑی سی چینجنگ کر دی گئی ہے، جیسے کہ اب رات 2 بجے سے صبح فجر تک مردوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد فجر سے صبح 11 بجے تک خواتین کا ٹائم ہوگا، پھر دوپہر کو 11 یعنی کہ ظہر سے پہلے 11:20 سے عشاء تک یعنی کہ تمام دن تک جو ٹائمنگز ہیں یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سارے ٹائمنگز مرد حضرات کے ہوں گے ریاض الجنہ کے۔ اس کے بعد عشاء سے لے کر رات 2 بجے تک جو ٹائمنگز ہوں گے وہ ہوں گے خواتین کے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی حتیم کے وقت بھی جب آپ کو ویڈیو دی تھی تو بتایا تھا کہ یہ جمعہ کی ٹائمنگز نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جمعہ کی ٹائمنگز ڈیفرنٹ ہیں۔ جمعہ کو رات 2 بجے سے، اچھا یہ 2 بجے سے فجر تک کی جو ٹائمنگ ہے یہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی جو شب ہوگی یعنی کہ شب جمعہ کو 2 بجے سے فجر تک مردوں کا ٹائم ہوگا اور فجر سے 9 بجے تک خواتین کا ٹائم ہوگا، پھر 9:20 سے مطلب جمعہ سے پہلے 11:20 تک ہوگا مردوں کا ٹائم، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد ٹائم ہوگا، یعنی کہ مرد حضرات کا جو ٹائم 11:20 پر ختم ہوگا، اس کے بعد جمعہ کے بعد سے عشاء تک ہوگا روزانہ کی طرح، اور پھر خواتین کا تو سیم ہی ہے، بس خواتین کی تھوڑی سی چینجنگ جمعے والے دن یہ ہے کہ جو صبح فجر کے بعد سے 11 بجے تک کا پرمٹ مل سکتا ہے، مطلب کہ اس دوران میں آپ پرمٹ لے سکتے ہیں، وہ ٹائمنگز 9 بجے کی ہو جائے گی۔ اگین کہوں گی ریاض الجنہ آپ صرف پرمٹ سے ہی جا سکتے ہیں، پرمٹ آپ کو 1 سال میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے، ابھی تک یہ رول ہے، لیکن جب آپ مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو انسٹنٹ ٹریک ہے، آپ اس کے ذریعے پرمٹ لے سکتے ہیں۔ میری آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے، شارٹ ویڈیو ہے، وہ میں ہو سکا تو لنک اس کا جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں پن کر دوں گی، آپ ضرور دیکھیے گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں بتا بھی دیتی ہوں، فار ایگزامپل آپ نے انسٹنٹ ٹریک پر ٹرائی کرنا ہے تو ہر گھنٹے میں 1 منٹ پر، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر 1 بج رہا ہے یا 2 بج رہا ہے یا 3 بج رہا ہے یا 4 بج رہا ہے یا 5 بج رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر گھنٹے کے 1 منٹ پر، ہر گھنٹے کے 21 منٹ پر اور ہر گھنٹے کے 41 منٹ پر آپ کو پرمٹ شو ہوں گے۔ صرف کچھ سیکنڈ کے لیے ہی پرمٹ آتا ہے، لیکن اگر آپ نے ہر گھنٹے میں ہر گھنٹے کے 1 منٹ، 21 منٹ اور 41 منٹ پر جب بھی آپ انسٹنٹ ٹریک ٹرائی کریں گے تو آپ کو پرمٹ شو ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گی، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہی ہوں، وہ ویل چیئر پر جتنی خواتین ریاض الجنہ جاتی ہیں تو کہاں تک ان کا ایکسیس ہوتا ہے، کہ کیا وہ اصل ٹکڑے تک جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، تو لازمی آپ نے وہ ویڈیو جا کر دیکھنی ہے۔ اسی سے متعلق صرف ایک آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ زندگی میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چل کر انشاءاللہ حج یا عمرہ کرنا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بھی بنایا ہے تو پلیز اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی تمام ذمہ داریاں پوری کروائے گا۔ آپ ابھی عمرہ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ حج آپ پر فرض ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پیرنٹس مطلب اس ایج تک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ سب کچھ اپنے اون پر نہیں کر سکتے، یعنی کہ ویل چیئر وغیرہ پر ہیں، تو دیکھیں یہ انتظار مت کریں کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، کیونکہ جب آپ کی ایج ڈھلتی ہے تو آپ ریورس بیک نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک سب کے ماں باپ کو اچھی صحت نصیب کرے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ایج بڑھے گی تو اللہ نہ کرے کہ بیماریاں بھی ہو سکتا ہے بڑھ جائیں، تو وہ جیسی بھی کنڈیشن میں ہے اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ ہم ان کو وہ بالکل ٹھیک ہوں گے تو لے کر آئیں گے، آپ انہیں لے آئیں، ایٹ لیسٹ وہ اپنی آنکھوں سے وہ مناظر، وہ چیزیں، وہ جگہ دیکھ سکیں گے۔ اور اگر آپ ایکٹیو ہیں، ہیلدی ہیں، بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ، اور آپ ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلاوا آپ مانگ سکتے ہیں اللہ پاک سے، آپ اپنی تیاری شروع کریں، آپ واک کرنا اسٹارٹ کر دیں، آپ اپنا خیال رکھنا اسٹارٹ کریں، کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمرہ حج میں صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت بے شک تندرستی زندگی میں 1000 نعمت ہے اور ہر جگہ پر نعمت ہے، لیکن عمرہ حج پر
اگر آپ اللہ نہ کرے ویل چیئر پر موجود ہے تو آپ مطاف میں نہیں جا سکتے، آپ کو فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور سے دوسری طرف سے طواف کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. آپ غلاف کعبہ نہیں چھو سکتے، آپ ریاض الجنہ کے اصل ٹکڑے تک نہیں جا سکتے. تو اگر آپ ایکٹیو ہیں، ہیلدی ہیں، پلیز 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 کوشش کریں کہ جلد سے جلد آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کا دربار دیکھیں، یعنی کہ مکہ اور مدینہ، یعنی کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی زیارت کریں. پہلے بھی ویڈیو میں یہ ٹپ دینے کی میں نے کوشش کی تھی، دوبارہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں واک کریں، پاسپورٹ بنوائیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے پاس یہی انتظام تھا، میں اپنی حیثیت سے اپنے پاس میرے پاس جو ہے وہ یہی کر سکتا ہوں، میں اپنی یہی تیاری کر سکتا ہوں، اب تو ہی مجھے بلا سکتا ہے. آپ یقین کریں اللہ پاک آپ کے لیے اسباب ضرور بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ یہاں ضرور پہنچیں گے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا سونا بیچ کر، بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا گھر بیچ کر، بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے عشق کے آگے یعنی کہ یہاں پر حاضری کے لیے نہ جانے کیا کیا بیچ کر آئے ہیں. تو آپ اپنا دوسروں کو جاتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ وہ کیسے جا رہا ہے، اپنا موازنہ یہ کریں کہ کیا کوئی اپنے عشق میں اس طریقے سے کر رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا، انسٹاگرام پر فالو کر لیجیے گا، اور اپنی خاص دعاؤں میں آپ نے مجھے، میری فیملی، اسپیشلی میرے پیرنٹس کو یاد رکھنا ہے. جی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ.